Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan pernyataan keras yang menyasar langsung Presiden AS Donald Trump. Araghchi meminta Trump untuk menindaklanjuti komitmen dalam perjanjian awal antara kedua negara dengan cara menahan Israel agar tidak terus melancarkan provokasi maupun ancaman militer terhadap Iran. Pernyataan itu muncul sebagai respons atas komentar keras Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Katz dinilai semakin memperkeruh situasi di kawasan. Melalui platform X pada 1 Juli 2026, Araghchi menyinggung isi kesepakatan tersebut dan menilai AS memiliki kewajiban untuk mengendalikan Israel. Bahkan Araghchi melontarkan kalimat agar AS membungkam hewan peliharaannya di Tel Aviv, yaitu Israel. Katz pada 29 Juni menyebut pemimpin tertinggi Iran dalam masa perang Mojtaba Khamenei telah menjadi target yang disiapkan untuk disingkirkan. Ia juga menuduh Iran memanfaatkan proses negosiasi dengan AS untuk memperoleh keuntungan politik maupun diplomatik. Sementara itu, dalam dokumen perjanjian yang dirujuk Iran disebutkan bahwa pihak-pihak terkait telah sepakat untuk menghentikan permusuhan di berbagai lini. Namun Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari penandatanganan perjanjian tersebut, serta tetap bersikukuh akan bertindak secara independen demi menggagalkan program nuklir Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangan terhadap Iran usai meningkatnya ketegangan di kawasan perairan strategis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perang sembarangan, melainkan respons strategis atas situasi yang terjadi. Pernyataan itu disampaikan Vance pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut bahwa AS telah melakukan kombinasi aksi militer dan tekanan terhadap Iran. Vance menjelaskan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan insiden di jalur pelayaran internasional, di mana Iran disebut menyerang kapal komersial. Hal itu menurutnya menjadi salah satu alasan utama dibalik respons militer yang dilakukan AS. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah AS masih memiliki sejumlah opsi jika Iran kembali mencoba mengembangkan program nuklir atau mengancam negara-negara di kawasan. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. To the members of the Air Wing that just came home in May, what did the President of the United States ask you to do? Something very discreet and very specific. Number one, he asked you to ensure that we destroyed Iran's conventional military. And as we sit here today, their Navy is at the bottom of the ocean and they have no ability to project power like they did even 12 months ago. What else did he ask you to do? He asked you to destroy their nuclear program. And now, and trust me, I know because I look at the intelligence estimates, if you look at what our own intelligence says about their nuclear program, they are further away from developing a nuclear bomb than they have ever been since basically the last 20 or 30 years. And that is because of you and because of your hard work. And finally, what the president asks you to accomplish is to destroy the defense industrial base of that country, so that if they ever decided to rebuild their military, or if they ever decided to rebuild that nuclear program, they would be hard-pressed to do it. And you did that exactly as well. But today, as I sit here, there are people in this country who want you to just keep going and attack the President of the United States for using the leverage that you gave him to engage in negotiation. And why do we engage in negotiation? Because of you, it's not out of weakness, but it's out of strength. We dropped some bombs a couple of days ago. You know why? Because the Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last 3 days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you. But what we must never do is drop bombs just for the sake of dropping bombs. And that is what the president will never ask you to do. He'll ask you to go to war, yes, but when he asks you to go to war, he'll tell you exactly what you're going for, and I think that is what you should expect out of your political leadership. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait hubungan dengan Iran di tengah proses negosiasi denuklirisasi yang masih berlangsung. Trump mengatakan pada 1 Juli 2026 bahwa meski AS sempat melancarkan serangan keras terhadap Iran selama beberapa malam, hubungan kedua negara tetap disebut berjalan baik. Di sisi lain, proses negosiasi antara AS dan Iran masih terus berlangsung di tengah ketegangan politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. As far as things are going, the
denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. Pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dipastikan akan kembali dilanjutkan setelah prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selesai dilaksanakan. Kesepakatan tersebut muncul setelah putaran terbaru perundingan di Doha, Qatar, yang dimediasi oleh Qatar bersama Pakistan. Melalui pertemuan itu dilaporkan menghasilkan perkembangan yang dinilai positif oleh para pihak terkait. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan bahwa mediator dari Qatar dan Pakistan telah menggelar pertemuan terpisah dengan delegasi AS dan Iran pada Rabu 1 Juli 2026. Ia menyebutkan bahwa dalam pembahasan tersebut kedua pihak menunjukkan kemajuan, yaitu terkait berbagai isu yang tercantum dalam nota kesepakaman Islamabad yang menjadi dasar upaya penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. Al-Ansari juga menegaskan bahwa seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan proses dialog dalam waktu dekat. Ia menyebut pertemuan lanjutan akan digelar setelah rangkaian pemakaman mantan pemimpin Iran tersebut. Di tengah berlanjutnya proses mediasi, Iran kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan langsung yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, menegaskan bahwa delegasi Iran yang terlibat dalam perundingan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazim Garibabadi. Dengan demikian, seluruh komunikasi antara kedua negara masih berlangsung melalui jalur mediasi yang difasilitasi Qatar dan Pakistan.